नमस्कार, आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. काणकोण मतदारसंघात SIR प्रक्रियेमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. फॉर्म 7 मिळाल्यानंतर जखमी आणि आजारी नागरिकांनाही उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घ्यावी लागते. पाहूया हा वृत्तांत. मुगे माय घरान आहा. घरान आसतना इलेक्शन काडा हेजे वयल्यान तेजें नांव कॅन्सल केला. माय तू गेली पयली विदेशात जाले काय मुगे माय गोंय सोडून केन्ना खंयच गेली ना. गोंय आनी गोर. आणि आता ती ह्या माय आमची घरांकच आहा. माय आमची दुयेंत आसा पूण ती घरांकच आहा. आणि तुझे आता पाय फ्रॅक्चर झाला फ्रॅक्चर झालं तुका हय. तरी आसतना तुका हांगा येवपा कारण कितें जालें कित्याक मायले ते कॅन्सलेशन करपा नाका देखून म्हाका हिंगा हो पांय फ्रॅक्चर जालो आसतना लागून येवपा पडलें. एक्चुअली म्हज्यान येवपा जायना आहलें बट तें कॅन्सल जावपा नाका म्हण हांव हिंगा येयलां त्रास काडून. आता गांवांत एक बोवाळ पडल्या की ही जी फॉर्म नंबर 7 आयला ते मॅक्सिमम क्रिश्चन लोकां आयला आणि हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता हांव नको हे पॉलिटिकल इश्यू सगळो हो पॉलिटिकल इश्यूच आसतलो आनी चड करून आमकां कॅथलिकां स्वतावपाचे हे तेमी मांडणी काडली आसा. हाच्या पयलीं इलेक्शनां जातालीं लोक काय ताका मत मारतालो ह्याय पार्टी मारताले त्याय पार्टी मारताले खंयच्याच मनीस खंयच्याच पार्टीचे उरना जो कोण बरो दिसता जो कोण कॅपेबल आसा ताकाच मत मारता पूण हाच्या पयलीं अशें केन्ना घडलें ना. आतांच घडपाचें कारण कितें मत मारपाचो जण एकल्याचो हक्क न्ही तो. म्हाका जाय तेका हांव मारपाक शकता आनीक म्हाका दिसता दुसरें म्हणल्यार हिंगा पयशांचोय जायतो दबाव आसतलो अशें म्हाका दिसता. आतां खंय तरी क्रिश्चन लोकांक टार्गेट केला हाचे बद्दल तुमचें मत कितें म्हाका दिसता क्रिस्तांवां ते चड सतावपाक सोदताय क्रिश्चनिटी काबार करपा असो तेंचो हेतू कितें तरी आसतलो. वोटींग बिटींग करता काय ना वोटिंग करता सगळी वोटिंग केलो को हाय थिंग आपोवपा कारण कितें तुका म्हाका कारण म्हाका कांयच खबर ना कित्या लागून आपयलें तें. हांव ते वोटिंग बिटींग सगळें करता आनीक हेजेर फॉर्माचेर दिलें खंय की हांव ना म्हण हिंगा. आतां तुमकां हांगा इकडे कितें सांगलां हांव येयलो मागीर एज अ रिस्पेक्ट टू द कलेक्टर टू द मामलेदार म्हण हांव काडून येयलो कोणाचेर. हांव पळय मुगे पांयाच्यान जायना आहलो मनीस पांय ऑपरेशन केलो कडेन आनी तसो कारण हांव येयलो कित्याक रिस्पेक्ट दिवपा लागून. आनीक कलेक्टरान विचारलें तो दिपक म्हणटा कोण दिपक लोलयेकर तेका पयलीं हिंगा हाड म्हण. तेका म्हजे मुखार हाडले बगर हांव सायन मारलें म्हण सांगलें. तर म्हणूंक लागलो कलेक्टर की ऑब्जेक्शन कोणाच्यानूच घालूंक जाता कोणाकूय रिस्ट्रिक्शन ना म्हण. तुका जाय जाल्यार तुज्यान तेजेर घालूंक जाता म्हण कळ्ळें. आनी हांवें सॉरी म्हण लागलो तुका ह्या स्टॉलाचेर आपल्यान हिंगा हाडलो म्हण. त्या प्रमाणे म्हणल्यार तूं कांय ना तुगे फकत तुमी सायन मार आनी तूं वच म्हण लागलो. आनी तेणें मागीर हॅरेसमेंट करता अशें हे हॅरेसमेंट सारकें हॅरेसमेंट जाता. तितले वर्सां हांव लोलयेंचो आगोज वाड्या वयलो आनी होय मनीस खंय आगोज वाड्या वयलो जाल्यार तो म्हाका वळखना आनी तो नको कोण तो ना तूं येवन व्हेरीफाय कर न्ही खरेंच हांव गांवां आहा काय गांवा भायर आहा तो तें कांय विचारनासतना तूं डायरेक्ट आमकां नोटीस धाडटा आनी हिंगा बसलो कडेन हिंगा हांव जायना आहलो पांयान येयलां. आतां हे ट्रान्सपोर्ट कोण दिता म्हाका कोण काय दिवपा ना हिंगा हाडपाक व्हरपाक. मॅक्सिमम बोळ आसा की क्रिश्चन लोकांक थंय मेजॉरिटी कमायल्या पळय चड तांकांच केला म्हणजे हे टार्गेट आमकां कोत्ताय तेंगे. पयले अशें म्हणटाले कोस्तान एक पाटी सांगले की हिंदू खतरे में हाय म्हण. आतां क्रिश्चन खतरे में हाय म्हणचे पळय कोस्तान एक पाटी बायट दिलो ती चोयला हांवें तुगे हेजेर फेसबुकाचेर. तुमकां आतां हो तो त्रास दिता हय त्या मनशाक सोदून काडून कितें सर्वीस जावची दिसता तुमकां वय दिसता ताका हिंचान ताका सोदून काडचो पडटलो कित्याक काय म्हणल्यार तेणे ह्या भाशेन आमची गांवची लोकांक हे त्रास दिताय ते हॅरेसमेंट करताय ते कोण आहा फाटल्यान कोण धाडले तेका हे सगळें विचारचें पडटा तेका. तो मेळोंकूच जाय आमकां. पळय हे जाणटेपणान एक चलपा जायना अशी त्रास आनी दुसरे फॉर्म नंबर 7 त्रास असो ताणें म्हणलां आनी अशे जर त्रास जायत जाल्यार लोक आतां विटुपाक लागल्यात. खरें म्हळ्यार हो एक खरोखर अन्याय. खास करून म्हाका दिसता टार्गेट केला क्रिश्चन कम्युनिटीक. आज कितें जाता पोटाक लागून कांय लोक भायर आसतात कांय लोक हांगा आसा घरांक बरें नासल्यार त्या मनशाचोच फॉर्म 7 इश्यू केलो जाल्यार हांव फक्त अधिकाऱ्या कडेन एक प्रश्न करना तुमी पयलीं तुमचे BLO थ्रू इन्व्हेस्टिगेशन करपा जाय आसलें. तो मनीस खरें आसा ताची कंडिशन कितें आसा हें पळोवपा जाय. तुमी डायरेक्ट ताका नोटीस जाहीर छापता आनी म्हणटा तुमी एटेंड जावपा जाय हियरिंगा येवपा जाय ते अशें एक्चुअली चुकीचें काम. सो दुसरी गोश्ट आज तुवें पळयला खंयच्या ऑफिसान गेलो जाल्यार BLO म्हण तो सगळे BLO म्हण ते ड्युटी गेल्ले आसता आनी ऑफिसाक कोणूच उरना. आज आमी मामलेदार ऑफिसांत गेले जायत्या ऑफिसांत गेले आमचे पंचायतीक पळयला जाल्यार तांकां
ड्युटी ऑफिसांत गेल्यार कोणूच उरना जाल्यार एक रिक्वेस्ट आसा, खास करून ERO जो काणकोणचे ERO आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा, मामलेदार आसा, तुम्ही जे BLO आसा न्ही तांकां एटलिस्ट सांजचे मायत्या तरी आमच्या पंचायतीन किंवा ऑफिसांनी डेप्यूट करपाक जाय, कारण लोकांक खूब त्रास जाता. एक फावटी BLO ड्युटी घालो की तो मागीर ड्युटी आसूं नासूं तो कायम हांगा की भोंवत उरता. विचारल्यार म्हणटा ना आपूण ड्युटी आसा म्हूण. तांची ड्युटी जाली की जर तांकां सांजची काम ना जाल्यार ताका सांजचे कामाक धाडपाक जाय, नाल्यार तांगेलो सांजचो पगार कट जावपाक जाय. तुका दिसता? पगारा बद्दल हांव कांय उलयना, पूण तांकां खरें म्हळ्यार सांजची ड्युटी दवरपाक जाय. कन्सर्न ऑफिस आसा तातूंत ताणें प्रेझेंट उरपाक जाय. सकाळची मायत्याची ड्युटी तुमी करा. आतां तर इलेक्शन काय ना तरी सुद्दां BLOक तुमी ह्या SIRक लागून हे फॉर्म 7 लागून तुमी तांकां आणून हांगा बसयल्ले आसा जाल्यार तुमी तांकां रिलीव करचे आनी एक मायत्या तरी तांकां तेंच्या कन्सर्न ऑफिसान ड्युटी दवरचे. आतांच एक भितरल्यान अशी म्हायती मेळ्ळ्या की एका पॉलिटिशियना कडल्यान हांव उलयल्लो की इतली लेटरां सर्टन जातीक म्हळ्यार क्रिश्चन लोकांकूच चड कितें आयल्या काय म्हूण. तर ताणें सांगलें की ही मतां आमकां चड अशी पडनात ताका लागून हें सगळें चल्लां म्हूण. तुका कितें दिसता? हय, सांगपाचें म्हणल्यार कितें आसता पळय, खूब वायट गोश्ट, कारण आमी बीन जायते पक्षाक सपोर्ट करता. सो हाजे फुडें आमकां विचार करचो पडटलो, कित्याक अशें करून तर अन्याय केलो, एक टार्गेट करून खास करून एक कम्युनिटीवर टार्गेट केलो न्ही, आमकां बी फुडली निवडणुकी विचार करचो पडटलो. तुम्ही ऑल ओव्हर गोवाक SIR चालू आहा इंडियेक म्हणल्यार आतां, पूण तुम्ही विचारूंक शकता जाल्यार एक इन्फॉर्मेशन काडूंक शकता. जे काणकोण मतदारसंघात चलता ते खंयच चलना, कित्याक काणकोण मतदारसंघ म्हणटा एक सुडा राजकारण म्हणून सगळ्यात फेमस आहा. आनी आयज तुम्ही तेजी इन्फॉर्मेशन काडूंक शकता. रायट टू इन्फॉर्मेशनांतल्यान अंडर तुम्ही मागूंक शकता कोणी कंप्लेनंट काय म्हणून. कंप्लेनंट हे आतां आमदाराचे आहा ते सगळे तेजी मनीस आहा. डायरेक्ट एलिगेशन घालता, कित्याक आमची ते सगळी इन्फॉर्मेशन काडून आहा ते आमदाराचे मनीस तुगेलो BLO ते कंप्लेन घालता. आनी तांकां दिल्ले कितें पयलीं तुगेलो कंप्लेन घायले ते सुट्टले म्हणून. आतां तेंची फोटो बिटो सगळी येयला. अंडर रायट टू इन्फॉर्मेशन लोकांनी मागचे आनी कोण करता हें तो लोकांक तुमी जाणून घेतले. अशी एक क्रिश्चन मनशाक फॉर्म नंबर 7 आयला. ताणें आयज म्हणल्यार म्हजो शेजारी तो आयज म्हणल्यार गोंयच्या भायर गेल्लो तो आनी चडसो काणकोणच्या भायर गेल्लो आनी मॅक्झिमम तो मडगांव गेल्लो उरतलो ताजे वयर गेल्लो. पूण ताका सुद्दां लेटर आयला आनी तें बी क्रिश्चन म्हूण आयलां अशें म्हूण लोक बोवाळ करतात. हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता? तुम्ही गेल्ले हितून ग्रामसभेक पळोवंक शकता की थंय तुगेलो केन्नाय तुगे IIT इश्यू जावं, फिल्म सिटी इश्यू जावं, खंय तुगेले मेगा प्रोजेक्ट्स आसूं जाल्यार ते तुगेले ऑब्जेक्ट करता. अशे ऑब्जेक्ट करपी हांकां लोक नाका. जो ऑब्जेक्ट करतलो ताका डिलीट करतले. हे तेंचे तुगेले आतां राजकारण चालू आहा. पूण हे आमी खपोवन घेवचे ना, काणकोणकार म्हूण खपोवन घेवचे ना. जो तांकां रायट दिला तो कॉन्स्टिट्युशन आहा, ते कॉन्स्टिट्युशना अंडर तेमी वत मारूं मान्नासता रावूं. तेंचे रायट कोणाच्यान काडूंक जायना. आतां ग्रामसभेक पयलीं फुल्ल रायट आशिल्लो, त्यानंतर ग्रामसभेंतल्यान मोठ्या प्रमाणात ऑब्जेक्शन येवंक लागली. ताका लागून आतां ग्रामसभेचो रायट्स कमी करपाक लागल्यात. ताजे बद्दल तुमचें मत कितें आसा? ते पळय एक एक दिसाक तुगेले न्यू टॅक्टीक काडटा तुगेलो गांवच्या लोकांक सोपोवपाचो. पूण गांवचे लोक तुगेलो तितलोच तुगेलो जागृत आहा, गांवचो लोक तितलोच रस्त्यार येतलो, गांवचो लोक आपल्यान न्याय तितलो मेळोवन घेवंक शकता. आज खंयचो तुगेलो आमदारान आनी कोणी मिनिस्टरान जावं आनी कोणी पंचांनी आमी न्याय दिवपाक नाका. आमच्यान जाय जाल्यार गांवच्या लोकांच्यान आपल्यान न्याय घेवंक जाता. जितले पब्लिके सतयतले तितले पब्लीक स्ट्रॉंग जातले दिसता तुमकां? आयज तेंच जाता तर. आयज काणकोणाक आनी नुर्त गोंयभर तुगेलो पब्लिकेक सतयता म्हूण पब्लीक तुगेलो रस्त्यार येता. पब्लिकेक आपली कितें रायट आहा ते आतां कळोन येता. नाल्यार पब्लीक सदां डिपेंडंट आसली आमदारांचेर आनी मिनिस्टरांचेर. पूण डिपेंडंट रावपाची गरज ना आनी काणकोणकारांक आमी तुमचे बरोबर आहा, काणकोणकारांक भिवपाची गरज ना. पळय हे जाणटेपणान एक चलपा जायना अशी त्रास आनी दुसरे फॉर्म नंबर 7चो त्रास असो ताणें म्हणला. आनी अशे जर त्रास जायत जाल्यार लोक आतां विटुपाक लागल्यात. मुगे माय घरान आहा. घरान आसतना इलेक्शन हेजे वयलें तिजें नांव कॅन्सल केलां. माय तुगेली पयलीं विदेशांत उरताले काय? मुगे माय गोंय सोडून केन्ना खंयच गेली ना. गोंय आनी गोर. आनी आतां ती खंय आहा? माय आमची घरांकूच आहा. माय आमची दुयेंत आसा पूण ती घरांकूच आहा. आनी तुजे आतां पांय फ्रॅक्चर जाला, फ्रॅक्चर जालो तुका. हय. तरी आसतना तुका हांगा येवपा कारण कितें जालें? कित्याक मायले ते कॅन्सलेशन करपा नाका देखून म्हाका हिंगा हो पांय फ्रॅक्चर जालो आसतना लागून येवपा पडलें. एक्चुअली म्हज्यान येवपा जायना आहलें बट तें कॅन्सल जावपा नाका म्हण हांव हिंगा येयलां त्रास काडून. आतां गांवांत एक बोवाळ पडल्या की ही जी फॉर्म नंबर 7 आयला ते मॅक्झिमम क्रिश्चन लोकां आयला. आनी हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता? हांव नको हे पॉलिटिकल इश्यू सगळो हो पॉलिटिकल इश्यूच आसतलो आनी चड करून आमकां कॅथलिकां स्वतावपाचे हे तेमी मांडणी काडली आसा. हाज्या पयलीं इलेक्शनां जातालीं लोक काय ताका मत मारतालो, ह्याय पार्टी मारताले त्याय पार्टी मारताले.
खंयच्याच मनीस खंयच्याच पार्टीचे उरना. जो कोण बरो दिसता, जो कोण कॅपेबल आसा ताकाच मत मारता. पूण हाज्या पयलीं अशें केन्ना घडलें ना. आतांच घडपाचें कारण कितें? सो मत मारपाचो जण एकल्याचो हक्क न्ही तो. म्हाका जाय तेका हांव मारपाक शकता. आनीक म्हाका दिसता दुसरें म्हणल्यार हिंगा पयशांचोय जायतो दबाव आसतलो असो म्हाका दिसता. आतां खंय तरी क्रिश्चन लोकांक टार्गेट केला. हाजे बद्दल तुमचें मत कितें? म्हाका दिसता क्रिस्तांवां ते चड सतावपाक सोदताय, क्रिश्चनिटी काबार करपाक असो तेंचो हेतू कितें तरी आसतलो. आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. SIR प्रक्रियेत भाजपनं निवडक पद्धतीनं नागरिकांचा छळ केला असल्याचा आरोप वास्कोतील काँग्रेसचे नेते नंदादीप राऊत यांनी केला. राऊत यांनी या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिलाय. 15 कॉल्स येयले, मोर दॅन 15 कॉल्स लोकांचे येयले. म्हाका म्हणलें हांगासर जो ARO बसला लोकांक सोदयता. म्हाका विचारपाक सोदता हांव त्या ARO तो बसला तो कोणाच्या कुस्तार बसला? हेका कोणी हांगा हाडून डायरेक्ट हें केला बसयला काय कोणी कितें दिवन बसयला? हे कितें करता तो रॉंग करता. लोकांक त्रास करपाचो हांगासर म्हाका खंय तरी षड्यंत्र यूज करता. लोकां कडेन डॉक्युमेंट्स आसून लोकांक दुसरे डॉक्युमेंट्स हाड म्हणटा. एक डॉक्युमेंट्स पुरो तुका प्रूव करपाक तूं हांगासरलो म्हणून. SIR हो बरो प्रोसेस आसा पूण जे भशेन SIRाक हांगा त्रास जाल्ला स्पेशली मुर्मुगांव तालुकान खंय तरी म्हाका दिसता हे सेटिंग फूल सेटिंग आनी लोकांक त्रास हेजेर लोकांनी चिंतपाक जाय. अमकेच लोकांक टार्गेट करून हांगासर खंय तरी हो SIR जाता. आनी वॉर्ड नंबर 17तलो वॉर्ड नंबर 15 ऑब्जेक्शन हाडपाक शकता. ऑब्जेक्शन हाडूंक शकता जाल्यार तेका हाडून फुड्यान बसोवपाक जाय. आमचो रिक्वेस्ट इतलोच आसलोलो तेका की तेणी बसपाक जाय म्हणून कंपल्शन बसपाकूच जाय. नाजाल्यार डायरेक्ट भायर BLO पावर्स दिया. BLO कित्याक अपॉइंट केला तुमी? गव्हर्मेंटाचे BLO कित्याक अपॉइंट केल्या? तांकां पावर्स दिया की अमको अमको मनीस येवंक ना भायर डायरेक्ट लोकांक कित्याक हांगा हाडून बसयतात? लोक आतां गव्हर्मेंट सर्वंट तेका तो हांगासर 2 वरां बसलोलो. एक रिटायर्ड बँक मॅनेजर आंगले म्हाजो फ्रेंड तो 2 वरां हांगा भायर बसलेलो आसा आनी तेका अजून भितर घेयनात. हे कितें चल्लां? म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सारको हँड इन ग्लावज आसा. हांव इलेक्शन कमिशनराकूय हांव सांगूंक सोदता. आमी लास्ट टायमूय गेल्लेले आमच्या पार्टी चिफा वांगडा आमी इन रायटींग कंप्लेन दिल्लेली आसा की अशें अशें चल्लां. हांव तुषार नायक, काँग्रेस BLA वास्को. हो जो SIR चल्ला पळय आतां वास्को गोंयांत जाल्यार जाली 2 म्हयने चालू आसा. हितून आतां SIR म्हणल्यार क्लिन्सिंग ऑफ इलेक्शन रोल म्हणल्यार जे लोक ना तेंचेर काडपाचे आनी एक क्लीन करून प्रोसेस करपाचो. आतां आयज आतां हो प्रोसेस जाल्लो आसा अर्दे वाटेर पावलो आसा. हितून कितें जालें आतां कोणाचे डॉक्युमेंट नासलेले तांकां हियरींग आसलेली. लोकांनी ती हियरींग अटेंड करून आपल्याचे कितें डॉक्युमेंट्स आसा पळय ते सबमीट केलेले आसा. ते जावन मागीर एक टायम पिरियड आसलेलो जितून ऑब्जेक्शन रेज करपाक मेळटालें. आतां हांगा पयल्या वास्कोन जवळ जवळ 650 ऑब्जेक्शनां रेज केलेली आसा आनी ती खंय तरी अशी ऑब्जेक्शनां रेज केलेली आसा पार्ट नंबर 17 ऑब्जेक्शन रेज केलेले आसा आनी तो ऑब्जेक्शन जो रेज करपी मनीस आसा पळय तो पार्ट नंबर 35 रावता. तो तेका वळखत ना पूण हे खंयच्यान तरी पॉलिटिकली एकामेकाचेर खंय राग काडपाक कोण तरी ऑब्जेक्शन रेज करता. हांव म्हणटा वेल एंड गूड ऑब्जेक्शन रेज करता तांकां परतून दोगांयकूय हियरींग काडटा. हियरींग काडून कितें जाता ऑब्जेक्शन कोणाचेर काडलेलें आसा पळय तो येता एटेंड करता हियरींग आपले डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करता. पूण कोण ऑब्जेक्टर आसा पळय तो हांगा एटेंड करना ना. तो म्हणटा आपल्याक खबर ना कोणें आपलें नांव घातलां तें आनी तेजेर केन्ना हें ARO आमचो आसा पळय दशरथ गांवस आनी मामलेदार पंडीत तांकां तेजे कडेन हांव उलयलो. ते म्हणटा कितें जाणा तूं आमी तांकां फक्त ऑब्जेक्शन तांकां नोटीस काडला म्हणटा. ते येवंक ना जाल्यार म्हणटा काय करपाक शकना. आमी ते जेन्युन आसा तेंचेर काडचे आनी तांकां आपोवपाचें न्हू. तेंचेर कितें तरी जावंक जाय. हांगा पयलींच सादारण लोकांक त्रास जाल्लेलो आसा येवन परतून ते एटेंड जावपाक आनी परतून तेच्या भायर आनी परतून तेका हियरींग काडटा आनी तांकां त्रास करता. ते लोक आपल्याचें काम धंदो सोडून हांगा ऑब्जेक्शनां आपल्याचें फुलफील करपाक कितें आपल्याचो वोटर लिस्टार आपूण नांव वाचपाक जाय म्हणून येता. पूण हे तांकां हेजेर मामलेदार आनी हो ARO कांयच एक्शन घेयना. तेजेर तो सांगयना कित्याक तांकां कोण ऑब्जेक्शन काडला पळय तेंचेर कांय इन्क्वायरीच करना आनी ते कोणी ऑब्जेक्शन काडला पळय ते ओगी घराडे बसता. ते हांकां वळखना. ते खंयच्यान तरी तांकां वयल्यान खंयच्यान कितें येता आनी ते काडटा आनी हांगा पळय सादारण लोकांक त्रास जाल्ले आसा. एक तशें एक विक्टीम आमचे ते तुका फुडली स्टोरी आमकां आतां कितें जालां तें. हांव ज्वेलसी टायर्स ओके. हांव गोंयान आसतना पासून तेमी म्हाका आपयला हिंगा की हांव गोंयान ना म्हणून. टायम काडून येयलें हांव काम बाम आसतना काम सोडून येयलें. येवन भितर गेलें तेंगे विचारलें हांवें कितें जालें हें म्हणून. तो म्हणपाक लागलो ऑब्जेक्टर खंय आसा. तो म्हणपाक ऑब्जेक्टर ना पूण तो कित्याक येवना. तो म्हाका सांगपाक लागलो
तो येवपाक आपूण तांकांय धाडला लेटर तुकाय धाडला आमी आमचो टायम काडून इतली लोकांचो एकूच मनीस आख्या फूल वाड्याक कंप्लेन घालता 1-2 मनीस ताणें येवपाक जाय न्हू कोण घालता ताणें येवपाक जाय ओके येयले हांवें ताका डॉक्युमेंट दाखयले म्हाजे ओरिजिनल आधार कार्ड दाखयलें आनी पासपोर्ट दाखयली तो म्हणटा म्हाका झेरॉक्स घेवन ये आनी हावस टॅक्स घेवन हावस टॅक्स म्हाज्या नांवार ना पासून हांव कित्याक दिवं ताका हावस टॅक्स जेन्ना हांव प्रेझेंट जालो हिंगा दाखयलो ताका म्हाजे डॉक्युमेंट ओरिजिनल ताणें कित्याक एक्सेप्ट करूना ते वयल्यान ते आमकां सांगता हें घेवन ये तें घेवन ये बेश्टे फावट्यो लोक काम सोडून येता इतले त्रास सांगा तूं आयज यो फाल्यां यो करून तो म्हाका सांगता हावस टॅक्स घेवन ये आनी हावस टॅक्स हांव दिना म्हणून सांगता काय म्हाज्या नांवार ना म्हणून सांगता काय हावस टॅक्स तो म्हाका सांगपाक लागलो आधार कार्ड घेवन येवपाक लागलो म्हणल्यार आधार कार्ड दाखयता तुका ओरिजिनल ना आमकां कॉपी जाय म्हणपाक लागलो झेरॉक्स अशें करून ताणें 1 आनी 2 लोकांक न्हू बाकी लोकांक ताणें कुत्तून धाडला होच लोकांक ताणें आयडी कार्डां घेवन हावस टॅक्स घेवन लायटीची बिलां घेवन तो मनीस दाखयता तुका आधार कार्ड दाखयता पासपोर्ट दाखयता तांचे घेया न्हू तुमी डॉक्युमेंट्स दिला ते पोतून कितें लोकांक सतावपाक जाय तेणी आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. हडफडे नागोवा पंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांना बर्ज आग प्रकरणी म्हापसा जीएमएफसी कोर्टानं 12 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. संबंधित तपास या कालावधीत सुरू राहणार असून पुढील सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केली जाईल. सेक्रेटरी आसा आरपोरा फॉर्मर सेक्रेटरी रघुवीर बागकर याचे आयज रिमांड सोंपता 7 दीस आनी परत प्रोड्यूस केलो. कितें आयज ताका प्रोड्यूस केल्लो आनी आयज तेंच्यांनी पीसी वाडोवपाक मागलेली सो वी हॅड ऑब्जेक्टेड ताका जुडिशियल कस्टडी दिला फॉर 14 डेज फॉर 14 डेज आनी इन बिटवीन आमी बेल फायल करतली नॉर्मल कितें प्रोसिजर आसा तो फॉलो करतली. सो कितें आर्ग्यू जाले पॉयंट्स आयजच्या हितून ऑल पॉयंट ताका पयलीं 5 दीस घेतलेली त्याच्या उपरांत तेजी इन्वेस्टिगेशन करून परत 7 दीस घेतलेली ऑलमोस्ट इज मोर दॅन 12 डेज इनसायड. सो वी हॅव स्टेटेड दॅट ऑलरेडी तेजी कस्टडी फूल कस्टडी पुलीस स्टेशनान आसा जें कितें इन्वेस्टिगेशन जालां ते 12 डेजा भितर जालां आसतलें आतां ताका जेसी दिवची न्ही. सो कोर्ट हॅज स्टेटेड दॅट ज्युडिशियल कस्टडी हॅज बीन ग्रांटेड. आतां कॉपरेशन कशें जालें पुलिसां वांगडा तेजें ऑपरेशन फूल 12 डेज वी आर नॉट ऑब्जेक्टेड फॉर द इन्क्वायरी कितें आसा तेजी कस्टडी सगळी घेतला आनी इन्वेस्टिगेशन आय कॅनॉट से बिकॉज इट इज बिटवीन द आयओ एंड द एलेज्ड एक्यूज सो कितें आसा तें तेंच्या भितर पण इन्वेस्टिगेशन वी हॅव फूल सपोर्ट. ओके सो आतां ताका जेसी मारले जेसी मागला फॉर 12 डेज For 12 days. ऑन 12th ऑफ फेब्रुवारी. येस. नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा आणि आता आम्ही पावल्या म्हापसा जीएमएफसी कोर्टान. आज म्हापसा जीएमएफसी कोर्टान येवपाचें कारण म्हटल्यार की तुमकां सगळ्यांच खबर आसा की आरपोरा हांगासर द बर्ज बाय रोमियो लेन हो जो नायट क्लब आसा ह्या नायट क्लबाक जो भयानक उजो लागलो आणि ह्या उज्यान जे 25 जाण मरण पावले ह्या संदर्भात अंजुना पुलिसांनी आता मेरेन 11 एक्युजांक अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरले. जो 10वो एक्यूज आसा हो आसा आरपोरा पंचायतीचो फार्मर सेक्रेटरी रघुवीर बागकर. रघुवीर बागकराक अंजुना पुलिसांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरलो. तेजे मेडिकल एक्झामिनेशन जालें आणि दुसऱ्या दिसा तेन्ना ताका कोर्टान प्रोड्यूस केल्या उपरांत कोर्टा तर्फे 5 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली. ते 5 दिसाचे कंप्लीट जाल्या उपरांत सेकंड टायम जेन्ना अंजुना पुलिसांनी रघुवीर बागकराक जेन्ना म्हापसा जीएमएफसी कोर्टान प्रोड्यूस केलो तेन्ना सेकंड टायम ताका 7 दिसाची पुलीस कस्टडी कोर्टा तर्फे सुनावली. आयज हे 7 दीस त्याचे कंप्लीट जाले आणि परत एकदा त्या म्हापसा जीएमएफसी कोर्टान रघुवीर बागकराक अंजुना पुलिसांनी प्रोड्यूस केलो तेन्ना कोर्टा तर्फे 12 दिसाची ज्युडिशियल कस्टडी म्हटल्यार जेसी सद्याक सुनावलेली आसा. आता हो जो एक्यूज आसा रघुवीर बागकर जो आरपोरा पंचायतीचो फार्मर सेक्रेटरी आसा हो अंजुना पुलिसांच्या कस्टडीन आसा आणि आता थोड्याच वेळान त्याचे मेडिकल एक्झामिनेशन म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जातले आणि त्याच्या उपरांत ताका ज्युडिशियल कस्टडीन 12 दिसाक दवरलो वयतलो. तेजो जो एडवोकेट आसा त्या एडवोकेटा कडल्यान आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की आयज जेन्ना हियरिंग आसलें तेन्ना कोर्टान कितें पॉयंट्स आर्ग्यू केले हे पुराय कितें अपडेट आसा हे एडवोकेटा कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करूया. व त्याच प्रमाणे बर्ज बाय रोमियो लेनीन जो 11वो एक्युजाक अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरलो ते आसात आरपोरा पंचायतीचे एक्स सरपंच रोशन रेडकरान स्वता हांगासर कोर्टान येवन सरेंडर केले आणि सरेंडर केल्या उपरांत त्याची लिगल फॉर्मेलिटी जी आसा कंप्लीट केल्या उपरांत अंजुना पुलिसांनी रोशन रेडकराची कस्टडी घेतली आणि कस्टडी घेतल्या उपरांत ताका कोर्टान प्रोड्यूस केलो तेन्ना कोर्टा तर्फे 7 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली. आयज हे 7 दीस जे आसा हे रोशन रेडकराचे कंप्लीट जाता आणि आता दनपारां 3 ते 3:30च्या सुमारास अंजुना पुलीस कोर्टान प्रोड्यूस करतले रोशन रेडकराक. आता आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की रोशन रेडकर जेणे बर्ज बाय रोमियो लेनीक बार अँड रेस्टॉरंट प्लस नायट क्लब म्हणून जे लायसन इश्यू केल्ले इलिगली आणि ह्या संदर्भात ताका जेन्ना अरेस्ट केलो आयज ताका त्याचे 7 दीस आसा हे कंप्लीट जातले आणि 7 दीस कंप्लीट जाले उपरांत कोर्टान प्रोड्यूस केलो वयतलो. आता फुडें आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की कोर्टा तर्फे रोशन रेडकराक कितल्या दिसाची पीसी सुनावली वयता पुलीस
कस्टडी सुनावली वयता पळय ती व ही केस आनी कशा तरेन फुडें वयतली व त्याच प्रमाणे जशें हांवें तुमकां पयलीं सांगलां की जे 25 जाण मरण पावले तांकां व तांच्या फॅमिली कशा तरेन फुडें न्याय मेळटले हे सुद्दां आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी दित रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, म्हापशेच्यान. त्याचप्रमाणे सरपंच रोशन रेडकर यांची बर्ज दुर्घटना प्रकरणी पोलीस कोठडी म्हापसा JMFC कोर्टानं 10 दिवसांसाठी वाढवली आहे. तपास अजूनही सुरू असून पुढील सुनावणीसाठी तारीख ठरवण्यात येणार आहे. रोशन रेडकर कितें सांग सोदता? तुजें एक्शन केलें 6 दीस आनी तेच्या उपरांत अरेस्ट केल्या उपरांत तुका ITन आनी EDन रेड मारल्या तुज्या घरा कडेन. रोशन रेडकर कितें सांग सोदता तूं? पुलीस कस्टडी म्हणलं एक्सटेंडेड आणि कॉपरेशन सध्या पुलिसां कडेन कशें आसा तेजें? असं कॉपरेट करता म्हणटा तो दॅट इज नॉट हिज कॉपरेट करता म्हणटा. कितें आर्ग्यू जालो पॉयंट सध्या? काय ना देवर आर्ग्यूइंग की कस्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड. सो आम्ही सांगले सर्टन डॉक्युमेंट्स आमकां रिकवर करपाचे आसता सो ऑन दॅट दिले सर्दीस दिले. येस हियरिंग आहलें 6 days पुलीस कस्टडी दिल्या. पुलीस कस्टडी दिल्या. सो कितें आर्ग्यू जाले पॉयंट्स 7 दीस कंप्लीट जाले? तांकां लास्ट डेटीक तेंच्यांनी सांगिल्लें दॅट सेक्रेटरी एंड दे वॉन्टेड टू डू द जॉयंट इन्वेस्टिगेशन. सो आय हॅड आर्ग्यू दॅट ही हॅज बीन ग्रांटेड JC the same to be considered, and also they want some document which is not, we are not in a custody now of that document. That only that reason they have been taken for 6 days police custody. कसले डॉक्युमेंट्स आनी? That they have not mentioned. नॉट मेन्शन. सो Old documents they have mentioned. So Related to the panchayati. Yes, but 6 days. Yeah. 6 days. येस सर. नमस्कार. परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर सध्या पावलेलो आसा. आता आम्ही पावल्या परत एकदा म्हापसा JMFC कोर्टात. आता म्हापसा JMFC कोर्टात येवपाचें कारण म्हणजे जशें तुमकां ओदर सांगला की बज बाय रोमियो लेन हो जो नायट क्लब आसा आनी ह्या नायट क्लबाक जो भयानक उजो लागून जे 25 जाण मरण पावले ह्या संदर्भात अंजुना पुलिसांनी आता मेरेन 11 एक्युजांक अरेस्ट केलो. जो 10वो एक्यूज आसा हो आसा आरपोरा पंचायतीचो सेक्रेटरी रघुवीर बाकर. हेका तेंच्यांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरलो आनी आयज तेका ज्युडिशियल कस्टडी 12 दीस मारलेली आसा. तर त्याच प्रमाणे जो आरपोरा पंचायतीचो एक्स सरपंच आसा रोशन रेडकर तेका तेंच्यांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात दवरलो आनी तेचें मेडिकल एक्झामिनेशन जालें आनी मागीर जेन्ना तेका कोर्टान प्रोड्यूस केलें तेन्ना कोर्टा तर्फे 7 दिसाची पुलीस कस्टडी रोशन रेडकराक सुनावली. आयज रोशन रेडकराचे 7 दीस कंप्लीट जाले आनी परत एकदा अंजुना पुलिसांनी रोशन रेडकराक म्हापसा JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केलें तेन्ना कोर्टा तर्फे 6 दिसाची परत एकदा एक्सटेंडेड जो रिमांड आसा तो सद्याक सुनावलेलो आसा. सो आतां आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया रोशन रेडकराचे जे एडवोकेट आसा तेंच्या कडल्यान की कोर्टान कितें पॉयंट्स आर्ग्यू जाले पळय ते व त्याच प्रमाणे जशें हांवें तुमकां पयलीं सांगलां की बज बाय रोमियो लेन हो जो भयानक उजो लागून जे 25 जाण मरण पावले ही केस आनी फुडें कशा तरेन वयतली व त्याच प्रमाणे जे मरण पावले व तांच्या फॅमिलीक जी फॅमिली आतां सद्या न्याया खातीर झगडटा त्या फॅमिलीक कशा तरेन फुडें न्याय मेळटलो हे सुद्दां आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी कोर्टा तर्फे रोशन रेडकराक ते परत एकदा 6 दिसाची पुलीस कस्टडी सद्याक सुनावलेली आसा. हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदां तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, म्हापशेच्यान. आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. 30 कुसगाव येथील साई मंदिराचा 25वा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. या निमित्तानं भक्तिमय कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं असून स्थानिक भाविक आणि मंदिराच्या सेवाभावी मंडळांनी उत्सवात सहभाग नोंदवला. मंदिराच्या आध्यात्मिक व सामाजिक सेवा भावनेचा गौरव करत वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात विविध धार्मिक विधी व उपक्रम राबवले गेले. भाऊ नमस्कार. तुमचं नाव? रमाकांत कुट्टीकर. रमाकांत कुट्टीकर. या देवळाक कितली वर्सां जाली? देवळाक 25 वर्सां जाल्ली. नमस्कार. समेस्तांक येवकार. श्री साई भक्ती आणि श्री साई श्रद्धाळू एकठांय येवन ह्या धावशिरे 30 कुसगांव एका गांवगिऱ्या वाठारांत एका ल्हानशा गांवांत ओम श्री साई मंदिराचो 25वो वर्धापन दिन व्हडा भक्तिभावान तशेंच हर्ष उल्हासान मनयल्लो वता.
भाऊ नमस्कार तुमकां. तुमचें नांव? रमाकांत कुट्टीकर. रमाकांत कुट्टीकर. ह्या देवळाक कितलीं वर्सां जालीं? ह्या देवळाक 25 वर्सां जाल्लीं आसा आमची. हो. 25वें वर्स फक्त कार्तिके पौर्णिमेची पूर्ण वर्ष जातली. म्हणजे त्या खातीर 25वें वर्ष अशें करून आयज आमी त्या निमतान जो आमचो 25वां वर्धापन आमी साजरो केल्लो आसा. हां, हो 25वां वर्धापन दीन. हें देवूळ नूतनीकरण केल्यार कितलीं वर्सां जालीं? नूतनीकरण केल्यार 5 वर्सां जालीं. 5 वर्सां जालीं. आनी देवळाक हातभार कोण गांवचे लोक लायता? गांवचे सगळे आसात. त्याच बरोबर हांगा येणारे जे साई भक्त आसा आनी जे हे जोळयेचेर सगळें जे देवूळ उबें जालां तें जोळयेच्या खातीर जालां. आमदारान सुद्दां आमकां दिता म्हणलें पूण कांय एक दिवना. पूण ही सगळी बाबाची कृपा आसा आनी बाबाच आमचे कडल्यान करून घेता. आर्थीक मदत तुमी गांवकरीत करता? गांवकरी म्हणजे साई भक्त हांगा येणारे जे आसा न्ही ते हय गांवचे लोक. म्हणजे गांवचे मेन म्हणजे पुजा हे जे सगळे. पूण जो खर्च आर्थीक जो खर्च आसा पूण भायले येणारे जे आसा पळय भक्त तेच ह्या हितूंतल्यान आमकां उबारता आनी गांवच्यांचो पूर्ण सहकार्य म्हणजे पूर्ण म्हणजे आमचो जेन्ना आमी महाप्रसाद सुरू केल्लो तो आजून पर्यंत स्टॉप ना, चालू आसा. म्हणजे दर गुरू बिरेस्ताराक आमचो महाप्रसाद आसता. पयलीं दोनूय टायम आसतालो पूण आतां आमी एक टायम कित्याक पॉसिबल ना सगळ्यांक कामां येता कारणान 2 पाटो महाप्रसाद आसता आनी उरलो जाल्यार महाप्रसाद मागीर आमी सांजचो दिता. वर्धापन दिनाक कितके दीस उत्सव आसता? आमी सद्या आतां 2च दीस करता, 26 आनी 27. पयलीं आमी 3 दीस करी, 25, 26 आनी 27. तेच्या मागीर आमचें जें नूतनीकरण जालें आनी मुर्ती जेन्ना पुनक प्रतिश्ठापना केली तेन्ना आमी मागीर तो आमचो मार्गशीर्श म्हयन्याचो आसता त्या म्हयन्याक आमी हें केलो. म्हणजे तो तिथीचो आसलो. ह्या वर्सा तो आमचो 16 डिसेंबराक जालो. आनी कार्यक्रम बी कितें आसता? कार्यक्रम नित्याचे म्हणजे ज्यो रात्री आरती आमची आसता काकडाची ती शेजारचे करता. तेच्या नंतर मदीं आमची भजन किंवा जे नामस्मरण जे आरती जाले की नामस्मरण आमच्या घरजवळ म्हणजे जसो लोक आसा लोकसंख्या आसता तेजेर आमचे म्हणजे तीर्थप्रसाद घेयसर आमी नामस्मरण चालू दवरता. बिरेस्तार आरती आसता? बिरेस्तारा करता. आनी नित्याची जी आसा ती आमची सकाळी अभिषेक म्हणजे आमचे जे भुरगे आसा म्हणजे प्रत्येक दीस वांटून दिल्ले आसा त्या भुरग्यांक ते पुजा करता सकाळी अभिषेक आनी सांजच्यो आमची दुपारची आसा. खंयच्या वर्सा सुरू जालें देवूळ? 29 नोव्हेंबर 2001. 2001 म्हणजे सारकी 25 वर्सां जाली. हे चालू म्हणजे आमचं एका फुडल्या नोव्हेंबरात आमचें हें जातलें म्हणजे कार्तिकी पौर्णिमा कितें जालें कार्तिकी शुद्ध पौर्णिमा पळय तेन्ना ती आमची सुरवात जाली. आनी आज कितें प्रोग्राम आसा? आयज प्रोग्राम आसा तो दिपोत्सवाचो आसा. म्हणजे आतां 6:30 आरती जाल्यार दिपोत्सव जालो की मागीर भुरग्यांचो आमी करमणूक म्हणून तेंचो कार्यक्रम दवरलेलो. आज कित्याक आमी स्टेज ना कारणान पूण आमी तेंचो कार्यक्रम बंद करचे ना. तेंचो आमी सायडीच्यान तांकां तेंचो कार्यक्रम करून घेतलो. म्हणजे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा? समस्त पळोवणाऱ्यांचे मनपूर्वक आभार.
आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. लोकांसाठी आणि कलाप्रेमींना वर्षभराची उत्सुकता असलेल्या प्रसिद्ध लोकोत्सव 2026चा 25वा रजत महोत्सव पणजीत मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. कार्यक्रमाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून उपस्थितांनी विविध सांस्कृतिक, नृत्य व संगीत कार्यक्रमांचा आनंद घेतला. उत्सव संपल्यानंतरही लोक पुढील वर्षी होणाऱ्या उत्सवाची आतुरतेनं वाट पाहत असल्याचं चित्र दिसून आलं. नमस्कार. समेस्त पळोवणाऱ्यांक माय मोग्याचो येवकार. ज्या उत्सवाची गोंयभरांतलोच लोक न्ही तर सबंद भारत देशांतले विंगड विंगड प्रांत आतुरतायेन वाट पळयता आनी फुडाकारान वांटेकारी जातात, तो म्हळ्यार लोकोत्सव 2026 आतां 25वो सिल्वर जुबली मनयता.
आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. बायणा खापरेश्वर संस्थेनं देव खापरेश्वराला चांदीचा फेटा अर्पण केला. या प्रसंगी उपस्थित भाविकांनी उत्साहानं आणि श्रद्धेनं या भेटीला मान दिला. जय जय राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण वाटी वाटी टेबल मागे टेबल मागे खूप बरं दिसता. म्हणजे आज आमची देवस्थानां सगळ्याकडे आमी सदांच म्हणटा की आमची श्रद्धास्थानां सगळ्यांक एकठांय येवपाची ही स्थानां आसा आनी थंय जेन्ना खंय उदरगत जाता तेन्ना खूब बरें दिसता. आज खापरेश्वर संस्था बायणा म्हणजे तांचो 30वो वर्धापन दीस आसा आनी त्या निमित्तान आज हो सिल्वराचो मुकुट आज देवाक घालता तेन्ना खूब बरें दिसता. आमच्या हातून एक प्रथा आसा देवाक जाता तितले आमी बरें अर्पण करपाक जाता आनी देव तशें पळोवन आमकां सदांच ह्या वाठारांत वास्को शहरान मुरगांव शहरान खापरेश्वराचो सदांच आमकां सासाय आसा, आमची राखण आसा आनी त्या खातीर ह्या देवाक आमी खूब मानतात, खूब बसतात आनी एक मुल्याक पावपी देव असो आमी सगळेच हे मानतात. आनी तेन्ना आज जेन्ना असो सोहळा जाता तेन्ना खूब बरें दिसता. आज कमिटीचें हांव अभिनंदन तर करताच, पूण आज ह्या निमित्तान आज तांणी एक 4-5 दिसाचो बरगतसो कार्यक्रम तांणी दवरला जाणे करून ह्या देवळाची आवारांत सगळ्यांनी हाजो येवन ताजो फायदो घेवचो. महाप्रसाद आसतलो, पुजा आसतली, नैवेद्य आसतलो, भुरग्यां खातीर प्लॅटफॉर्म तांणी दिवपाचो केला, सगळ्या कडेन एक ऑर्केस्ट्रा दवरला. सो एक बरगतसो एक 7-8 दिसाचो कार्यक्रम तांणी केल्लो आसा. हांव तांचें अभिनंदन करता. सगळ्या मुरगांवच्या लोकांक आवाहन करता की तुमी मुद्दम येवन महाप्रसादाचो तर आस्वाद घेवचो, देवाचें दर्शन घेवचेंच, म्हणून ताजेय बाकीचे जे कमिटीन बरे बरे प्रोग्राम्स दवरल्या ताकाय उपस्थिती लावन हो ह्या सोहळ्याक शोभा हाडची. 30वो वर्धापन दिन साजरो करता आणि दर वर्षा प्रमाणे अति भव्य उत्सव करपाची आमची इच्छा आसा. आयज ह्या उत्सवाचे खास वैशिश्ट्य म्हटल्यार कमिटी तर्फे देवाक 2 किलोचो मोर दॅन 2 किलोचो आयज आमी फेटो अर्पण करतले चांदीचो. कदाचित ह्या सगळ्या वाठारांत हे एक नवी पायंडा आसतलो. म्हाका तरी दिसना की ह्या वाठारांत देवाक फेटो घातलेलो आसतलो. देवाक मुकुट घालता फेटो कदाचित पयले आनी त्या खातीर खरेंच म्हाका खूब आनंद जाता आनी त्या खातीर आतां मिरवणूक काडून हो फेटो आमी हांगा हाडटले. सगळ्यांनी ताका पार्टिसिपेट करपाचें. तशेंच फुडले 4 दीस जे आमचे प्रोग्राम आसा डेली सकाळ सांजचे महाप्रसाद आसतलो त्याचोय बी लोकांनी आस्वाद घेवपाचो. देव बरें करूं. 30 वर्सां हो वर्धापन दीस हांगा साजरो करता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा बायणा वाठारांत न्हू जाल्यार आख्ख्या वास्कोभर सगळ्यांक खबर आसा खापरेश्वर बायणा म्हटल्यार एक जागृत देवस्थान आनी आयज ती उदरगत खंय मेरेन पावलेली आसा. आमच्या देवाचो अध्यक्ष बाब प्रमोद बाब ज्या रितीन हांगा काम करता, जे कोण ताका सहकार्य दिता, म्हाका दिसता खरोखर तेंचें अभिनंदन करपाचें, कौतुक करपाचें काय दिसता. आयज ही बारीकशी मोठी आसलेली बरी बरी जाल्लेली आसा. ह्या बारीक बारीक उत्सवाक हांगा इतले लोक येता. म्हाका दिसता हांगा महिला शक्ती खूबच आसा. हांगा भजनाचें एवरी संडे हांगा महिला भजन करतात. डिफरंट तरेची महिला हांगा येवपाक शकतात आनी हेंची एक कोण दुसरे कडली सुद्दां महिला हांगा येवपाक शकतात. खरोखर तेंच्या ह्या कमिटीचें अभिनंदन करता. वैशिश्ट्य म्हटले आयज आमी देवाक मुकुट घालता तो पयलेलो आसा, पूण ह्या नवीन आमच्या अध्यक्षाच्या हाती सकयल हांगा आमच्या खापरेश्वर देवाक एक फेटो बांदपाचो एक चांदीचो केल्लो आसा आनी तेची मिरवणूक करपा लागून आयज हांगा समस्त महिला आनी जन हांगा जमलेले आसा. आमी एक दिंडीच्या रुपान ते आतां आमी फेटो हाडपाचो आतां पळयतले.
म्हाका दिसता तुमच्या मिडिया माध्यमातून हांव सांगूंक सोदतां ह्या 3-4 दिसांचे कार्यक्रम आहा त्या कार्यक्रमांत भाविकांनी अवश्य येवचे आनी देवाचो लाभ घेवचो. बायणा ह्या वाठारांत खापरेश्वर देवळान आयज आमी सगळी महिला जमल्या. परवा म्हणजे 30 तारखेक देवाचो वाडदिवस आहा त्या निमतान आयच्यान देव कार्याची सुरवात जाता. आयज आमी नाल्ल दवरून तेची देव कार्याची सुरवात केलेली आसा आनी आयज बरी गजाल आसा की देवाक चांदीचो फेटो हे आतां आमी सगळी महिला एकत्र जावन आमी वयतली आनी दिंडी घालून आमी तो फेटो घेवन येतली आनी देवाक अर्पण करतली. अशें हांव म्हणटा की परवा सगळ्यांनी वाडदिवसाक येवचे आनी फाल्यां सगळ्यांनी महाप्रसादाक येवचे आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो.